ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, समस्त वॉइस क्लियर अच्छे? एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यू? गुड मॉर्निंग अगेन, समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छे? ओके हाँ, इलिजिबल हो ओके। तो क्लास को स्टार्ट करिबा। ओके, तो ऑलरेडी हमें तीनोटी क्लास करिछे। गोटे थिला बेसिक क्लास ऊपर डिस्कशन करथिले। लास्ट दुईटा क्लास मु तुमनकर करैछे स्क्वायर रूट आउ क्यूब रूट ऊपर डिस्कशन करिछे। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ ହେଇନଥିଲା ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି ୱିଥ୍ ପିଡିଏଫ୍ ସହିତ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କେବଳ ମୁଁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଆଉ କ୍ୟୁ ରୁଟ୍ର ନେବି, ଯୋଉଟା କି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ୱିକ୍ ଭିତରେ ନେବି। ତ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ସେ ହେଉଛି ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ନିଆଯିବ। ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନିଆଯିବ, କାଲି ଗୋଟେ ନିଆଯିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ରଖିବି, ଯେମିତି ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ କୋଉ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟକୁ ରଖିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି PYQ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ। ଏଥିକ୍ସଟା ଅପଲୋଡ ହେଇନି, ଏଥିକ୍ସଟା ହବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗେ ସବୁ ଫାଇଲକୁ, ବେଶ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହେଡିଂ ଦିଅ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ସମସ୍ତେ ହେଡିଂ ଦିଅ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ହେଡିଂ ଦିଅ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ପୁରା ଜିରୋରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ମେ ବି ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ବି ଲାଗି ଯାଇପାରେ, କହିଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆମେ PYQ ବି ରଖିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ବେସିକ୍, ପୁରା କନସେପ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ PYQ ରହିବ। ଦେଖ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଓକେ, 1 ଜାନୁଆରୀ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ତୁମକୁ ଫାଇନାଲ କନଫର୍ମ କରିବି, ଯୋଉଟା କି ଓକେ, ଏଇଟା କନଫର୍ମ କରି ତୁମକୁ କହିଦେବି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନମ୍ବରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଅଲ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଅଲ ନମ୍ବର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର। ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର, ମନେ ରଖ, ଏ ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଇମାଜିନ୍ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେମିତିକି -19ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍। ଓକେ, -19ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେବେ ହେଇପାରିବନି, তুমি ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବନି, କାରଣ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ହିଁ ବାହାରେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ନମ୍ବର କାହାକୁ କହିବା? ତ ନମ୍ବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ। ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ବି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଦେଖ, ମଝିରେ ଥାଏ 0, +1, +2, +3, ଡଟ୍ 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 ଇନଫିନିଟି। ତ ଇଏ ହଉଛି ପଜିଟିଭ। ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭରେ ନବା, -1, -2, -3, ଡଟ୍ 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 ଅପ୍ ଟୁ ଇନଫିନିଟି। ତ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ରିଅଲ ନମ୍ବର, ଯୋଉଟା କି ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏ ରିଅଲ ନମ୍ବରରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଓକେ, ଏବେ ହେଡିଂ ଦିଅ ରିଅଲ ନମ୍ବର। ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କାହା ଉପରେ? ନା, ରିଅଲ ନମ୍ବର କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ, ରିଅଲ ନମ୍ବର, ଦେଖ, ଏ ରିଅଲ ନମ୍ବରକୁ ନେଇକିରି क्वेश्चन ବା କହିଲି ତମକୁ, କ୍वेଶ୍ଚନଟା 30ଟା କ୍वेଶ୍ଚନଟା ମୁଁ ବନଉଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପରେ PDF ଟା ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ବାକି ସବୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି। ରିଅଲ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ,
आउ गोटे हूँ किए से ना डेसिमाल। डेसिमाल एक्चुअली जिते आम देखा एसएससी ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी रे डेसिमाल को लेकर क्वेश्चन पचार डेसिमाल को देछि क्वेश्चन पचार जे कौन ना जे डेसिमाल हूँ कौन ना जे दी प्रकार डिवाइड आम कर गोटे हूँ टर्मिनेटिंग आउ गोटे हूँ नॉन टर्मिनेटिंग गोटे है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग आउ गोटे हूँ नॉन टर्मिनेटिंग ये तुमको क्लीयर हो जे नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग माने कौन सपोज मु तुम मान कहली जे 18/4 आर हेलु केते आसला कहली 18/4 कहली केते वैल्यू आसला इन आंसर 18/4 कहली आंसर केते आसला 18/4 मूल्य केते आसला 4.8 4.5 तार तो आउ कंटिन्यू होनी तार तो किसी रिजल्ट तुम देखुथिबो जोटा कि 0.86 बाहर रही आगू जीवन किंबा 0.829 एमती बाहर तो ए समस्त मूल्य को आम कही टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग अर्थ हूँ जोटा कि एंड हो जाऊ किंतु जदि मु तुमको गोटे एग्जांपल देली पिले जे कौन ना 10/3 आ मूल्य केते आसो 10/3 10/3 मूल्य केते आसो 3.333 3.333 तार तो आर किसी वैल्यू आसुच कि पूरा कंप्लीट वैल्यू आसुच कि आसुने आकु कह जे नॉन टर्मिनेटिंग कौन कह जे नॉन टर्मिनेटिंग पूरा क्लियर है टर्मिनेटिंग क्या कहबा नॉट टर्मिनेटिंग क्या कहबा अच्छा मन रखिले मुझे गोटे जिनस तुम मानक कहूँ बेले बेले आमको एमती छोट छोट क्वेश्चन एग्जाम रे पचारि दिए जो आम कन्फ्यूजन हो जाऊ जे कहे जे गोटे टर्मिनेटिंग नंबर को आम फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करबा गोटे टर्मिनेटिंग होची डेसिमल नंबर को गोटे डेसिमल टू फ्रैक्शन गोटे डेसिमल नंबर को मु फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करबी ताल डेसिमल नंबर टा होची किस ना 0.5 ए डेसिमल नंबर को मु कन्वर्ट करबी फ्रैक्शन रे ताल केते आसीबो ना 1/2 केते आसीबो 1/2 केमते हला ना 5/10 इज इक्वल टू 1/2 ता तो एटी क्लियर हुआ दरकार जे डेसिमल कौन फ्रैक्शन कौन एटी क्लियर हुआ दरकार डेसिमल कौन आउ फ्रैक्शन कौन समस्त बुझी पाइल जे डेसिमल कहले काहे को बुझीबा फ्रैक्शन कहले काहे को बुझीबा आमे बेले बेले क्वेश्चन पचारे जे डेसिमल टू फ्रैक्शन बा फ्रैक्शन टू डेसिमल तो ए वर्ड गुरा हम पाई इंपोर्टेंट कारण नंबर सिस्टम रे कांसेप्ट जति दरकार थाए ए वर्ड गुरा हम पाई दरकार जोडा कि हमें भूली जाय थो जे डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आउ इंटीजर्स एटा भूली जाय थो ओके एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट एबे स्टार दे लेखो जे इंटीजर्स एबे लेखो इंटीजर इंटीजर्स अच्छा मतलब किए कहबो व्हाट इज द इंटीजर व्हाट इज द इंटीजर इंटीजर काहे कहबा इंटीजर काहे कहबा मन रख गोटे नंबर थाए हाँ कि कहबो नेगेटिव आ गोटे थाए पॉजिटिव रे गोटे थाए नेगेटिव आ गोटे हला पॉजिटिव ओके गोटे थाए पॉजिटिव रे थाए आ गोटे नेगेटिव रे थाए आ मझिर होइला कि से जीरो थाए आकु कहै जे इंटीजर्स सपोज मु कहली +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇନସରେ କହୁଛି -1 -2 -3 ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଇଣ୍ଟିଜର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ଟର୍ମକୁ ମନେ ରଖିବ ଏ ଟର୍ମ ଅଲ୍ ଦ ନମ୍ବର ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟିଜର ବୋଲି କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା ଯେ ରିଅଲ ନମ୍ବର ଏବେ ଆସିଲା ରିଅଲ ନମ୍ବର ଦେଖ ରିଅଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ
रियल नंबर रे गोटे क्वेश्चन आसे रियल नंबर को आम मुख्यतः दुईटी पार्ट रे डिवाइड करछे रियल नंबर कौन कौन गोटे होची देखो रियल नंबर दीटा गोटे होची रेशनल नंबर आउट होची इरेशनल नंबर गोटे होची रेशनल नंबर आउट होची इरेशनल नंबर रेशनल नंबर आउट होची इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ଏ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର କ୍ଲାସର ତିନିଟା ଯେ କରିଦେବ ନା ଲାଇଫରେ ସେ 99% ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ ସ୍କୋର କରିନେବ ଓକେ ମୁଁ ଯଦି କହିବିଲେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଏନି ୱାନ୍ ଆନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେ ଲେଖ ଦ ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆକାରରେ ଥିବ ଆଉ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଆଉ କ୍ୟୁର ମୂଲ୍ୟ ଜିରୋ ହଉନଥିବ କ୍ୟୁର ମୂଲ୍ୟ ଜିରୋ ହଉନଥିବ एग्जाम्पल थ्रू ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା 4/3 4/3 ଇଜ ଏ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ୟେସ୍ ଅର୍ नो ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର ରେସନାଲ ନମ୍ବର କାହାକୁ କହିବା ଯେ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆକାର ଅଛି ତାଠୁ 4/3 ଇଜ ଏ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି କହିବି 10 10ଟା ଗୋଟେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ହଁ କି ନା 10 ଗୋଟିଏ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ହଁ କି ନା ୟେସ୍ ଅର୍ नो 10 ଗୋଟିଏ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ହଁ କି ନା ୟେସ୍ ଅର୍ नो ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖିଲେ 10 ଗୋଟିଏ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ୟେସ୍ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବରର ତଳେ 1 ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବରର ତଳେ କ'ଣ ଥାଏ ନା 1 ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବରର ଗୋଟେ ଥାଏ ନ୍ୟୁମରେଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଡେନୋମିନେଟର ଓକେ ଏଟା ଥାଏ ନ୍ୟୁମରେଟର ବା ଡେନୋମିନେଟର ଡେନୋମିନେଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବର ତଳେ କ'ଣ ଥାଏ ନା 1 ଥାଏ ଏଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଲି ଧର 14 14 is also a rational number because denominator has always 1 আচ্ছা যদি ମୁଁ କହିବିଲେ ଏଟା क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଓ ଡବଲ ଏସିସ୍ ରେ ଅଦର ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କରେ ବି ପଚାରେ ଯେ ପାଏ ଆଚ୍ଛା ପାଏଟା ହବ ଗୋଟେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ନା ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ପାଏଟା କ'ଣ ପାଏଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କହନ୍ତି ପାଏ ଇଜ ଏ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ମନେକ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ପାଏର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରାୟର ପାଏର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 22/7 ଏଟା ହେଉଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଏକୁ ଆମେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର କହିନଥାଉ ପାଏ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇ ଲେଖ ପାଏ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ପାଏ ଗୋଟେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି 22/7 22/7ଟା ରେସନାଲ ହବ ହଁ କି ନା 22/7ଟା ୟେସ୍ ଅର୍ नो ୟେସ୍ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର କାହାକୁ କହିବା ଏବେ ଆସିଲା ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ଠିକ ଭାଇସ ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଏ ପିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି √16ଟା ଗୋଟେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ହବ ହଁ କି ନା √16ଟା ଗୋଟେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ହବ ନା ନାହିଁ ୟେସ୍ ଅର୍ नो ୟେସ୍ ଅର୍ नो ୟେସ୍ ହବ କାହିଁକି √16ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 4 ଓକେ ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ମନେ ରଖ ଆମେ ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ସେୟା କହିବା ଯିଏ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ର ଫର୍ମାଟରେ ନଥିବ ତ ନମ୍ବର ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଯିଏ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଫର୍ମାଟରେ ନଥିବ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ସପୋଜ ଯେ ପାଏ ପାଇ ଯେ କ'ଣ ନା ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି √3 √3ର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ପରଫେକ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ परफेक्ट मूल्य नहीं √3 इज ए कौन आसला इरेशनल नंबर सपोज मु कहली √11 एटा कौन आसला गोटे इरेशनल नंबर पूरा क्लियर हलो समस्ते जे रेशनल नंबर आमे काहू कहबा इरेशनल नंबर आमे काहू कहबा पूरा क्लियर नो इश्यू पूरा क्लियर ओके थैंक यू एबे स्टार दे लिखो एबे आमे पढिबा नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर अच्छा अच्छा नेचुरल नंबर आउ गोटे नंबर अच्छी होल नंबर आउ गोटे अच्छी कौन ये दुईटा लिखी दूसरी आ ऊपर लिखुଛୁ होल नंबर
तफात कौन हो न्याचुराल नंबर ऊपर लिखियो होल नंबर এটা क्वेश्चन आसे न्याचुराल नंबर और होल नंबर भी तफात कौन मन रख गोटे मात्र तफात न्याचुराल नंबर एक ठारू स्टार्ट अप टू इनफिनिटी पर्यंत 1 2 3 4 हाँ 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनिटी बट इन द केस ऑफ होल नंबर टा कोड स्टार्ट है जीरो रू स्टार्ट 0 1 2 डॉट 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 इनफिनिटी पूरा क्लियर जे नेचुरल नंबर और होल नंबर विषय बेसिक डिफरेंट टा कौन पूरा क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर थैंक यू न्याचुराल नंबर को आम दुई भाई विभेद कर कौन कौन गोटे प्राइम नंबर आउ गोटे किसे कंपोजिट नंबर गोटे किसे प्राइम नंबर आउ गोटे किसे ना कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर गोटे प्राइम नंबर आउ गोटे कंपोजिट नंबर अच्छा मोर कहवा कथा पिले जे प्राइम नंबर आम क्या कहवा मन रख जार दुईटा जार कौन थो दुईटा फैक्टर थी कौन थी दीटा फैक्टर था जहाँ कौन थी मोर देन टू फैक्टर मोर देन टू फैक्टर जार दुई अधिक फैक्टर थी कंपोजिट नंबर बोली कहवा प्राइम नंबर एग्जांपल हूँ कौन ना 11 13 17 19 एम प्राइम नंबर कहीं फैक्टर कौन ना एक से निजे एक से निजे एक से निजे एक से निजे किंतु कंपोजिट नंबर जो मुझे एग्जांपल हिसाब से मुझे कौन नेली 10 10 कौन सब फैक्टर अच्छा ना 1 2 5 से निचे तार्थ जार दुई रु अधिक फैक्टर रोचे सपोज मु नेली कौन ना 15 1 3 5 से निचे ताको हमें कौन कहूचे ना तुम कंपोजिट नंबर पूरा क्लियर हलो पूरा एवरीवन क्लियर नो इश्यू अच्छा एठी किछि पॉइंट आमे लिखिबा मु स्टार्ट दे लिखुछि लेखो कहीं ना एटा डायरेक्ट क्वेश्चन पचार प्राइम नंबर साइड रे लिखियो प्राइम नंबर साइड रे लिखियो प्राइम नंबर साइड रे स्टार्ट दे लिखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किस आंसर के दो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सुकांति कौन होची इट्स नॉट अ गुड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या कहबो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 थैंक यू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होची 2 अच्छा यदि मु कहे हाँ जे माने द इवन प्राइम नंबर किस यदि मु कहे इवन प्राइम नंबर किस यदि मु कहे इवन इवन प्राइम नंबर किस से होची सी 2 आ 2 के छाला परे आ प्राइम नंबर इवन के नांती सुकांति फेर या रहलो 2 को छाला परे आ इवन प्राइम नंबर के नांती 2 को छाला परे तो मन रख से भली होची क्वेश्चन पचारिबो डायरेक्ट से भली स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबटा छोटो कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो आंसर कौन आसो 4 थैंक यू अच्छा जदि मु पचारे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर ऑड कंपोजिट नंबर किस स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर किस स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर सब छोट कि कंपोजिट नंबर कंपोजिट माने जार अधिक थी माइंड क्वेश्चन आसो जे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट माने भाबिया ऑड माने जे दुई द्वारा विभाजित हबनी जोटा कि फास्ट क्लास रे कहितली ओके तो ये हम किए से ना 9 9 पूर्व ऑड किए अच्छे 7 अच्छी 5 अच्छी 3 अच्छी एमान सब लेखा प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो किए से 9 तो आपको नहीं एग्जाम क्वेश्चन आसी अच्छा एबे हेडिंग दियो प्राइम नंबर एबे हेडिंग दियो प्राइम नंबर आज क्लास टिके लंबा हबो हला 9टा बजो एबे हेडिंग दियो प्राइम नंबर जे प्राइम नंबर आमे कहा कहबा आ प्राइम नंबर आमे केमिति डिटेक्ट करबा दैट इज इंपोर्टेंट
अच्छा स्टार दे लिख जोटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आसे देख 1 रु 50 भितर नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ प्राइम नंबर 1 रु 50 भितर आमर केतेटा प्राइम नंबर अच्छे 1 रु 50 भितर केतेटा प्राइम नंबर अच्छे मन रखियो 15टा बुझा पड़ा समस्त क्लियर 1 रु 50 भितर केटा अच्छे 15टा से भली 50 रु 100 भितर केटा अच्छे 50 रु 100 भितर नंबर ऑफ प्राइम नंबर एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसे पूरा डायरेक्ट 10टा अच्छे যদি কোশ্চেন পচারছি 1 রু 100 ভিতরে 1 রু 100 ভিতরে নম্বর অফ প্রাইম নম্বর কেটা না নম্বর অফ প্রাইম নম্বর হচ্ছে 25টা নম্বর অফ প্রাইম নম্বর হচ্ছে 25টা আচ্ছা 1 রু 100 ভিতরে 1 রু 100 ভিতরে প্রাইম নম্বরর সম কেতে সম অফ প্রাইম নম্বর प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर अच्छा से सम के सम ऑफ प्राइम नंबर एम मिशा फल के मन रखियो 1060 केते होचे 1060 एटा क्वेश्चन डायरेक्ट पचारे एटा क्वेश्चन डायरेक्ट पचारते ए जो पॉइंट सब कहली सब ऑलरेडी क्वेश्चन पचरा सरी तो मे बी तोर आसीबार चांस होचे हला अच्छा बेले बेले आउ टिके ट्रिकी आडू को हम जिबा आउ टिके ट्रिकी आडू बदल जिबा जे प्राइम नंबर हमें चिन्हवा केमती प्राइम नंबर हमें चिन्हवा केमती देखो प्राइम नंबर चिन्हवा पई अति सहज उपाय होचे जे 6k प्लस माइनस 1 ये होचे ट्रिक 6k प्लस माइनस 1 बुझ पाइलो नॉट नॉट डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 5 7 11 ये हूँ तार कनसेप्ट जे 6k प्लस माइनस 1 जी कि 5 7 11 द्वारा डिविजिबल हम देख एम ये बाहर करिया केमती आम आंसर दिया 6k 6 के जगह मुझे 1 ताले 6k 6 6 1 7 ताले ये होला 6k के जगह मुझे 1 नौची तो ये आइदर हम के 6k 6 मान यहाँ हूँ 7 पछटा हूँ 5 गोटे प्लस गोटे माइनस ताले दीटा प्राइम नंबर जदि मु 6 जगह कौन नौची ना के जगह 2 नौची के जगह कौन नौची ना 2 नौची 6 के 6 12 12 रो गोटे आग गोटे पछ देखो आर कॉन्सेप्ट होची 6 को पणिका पूरा घोषि दो 6 को पणिका दे जे 6 के 6 तार गोटे आग गोटे पछ 6 2 12 गोटे आग गोटे पछ 6 3 18 गोटे आग गोटे पछ 6 4 24 गोटे आग गोटे पछ किंतु जो नंबर गुरा 5 7 11 डिविजिबल हेबे से माने हेबेन देखो एग्जांपल 6 2 12 12 रो आगटा होची 13 12 रो पछटा होची केते ना 11 हेला प्राइम नंबर 6 जगह रो मुनेली 3 6 3 18 18 रो आग केते 19 आर पछटा होची केते 17 सब प्राइम नंबर मु 6 4 24 नेली 6 * 4 24 24 रो आगटा केते 25 26 रो 24 रो पछटा केते 23 ताले मते को इटी 25 हबो कि 25 हबनी काहे कि ना ये 5 द्वारा डिविजिबल होची तार तो ये होची सिक्वेन्स बेला आम खाली लक्ष्य करवा जे जे 5 द्वारा डिविजिबल हबनी ना 7 द्वारा हबनी ना 11 द्वारा डिविजिबल हबनी ओके जेमती मु लेली 6 * 5 6 5 30 30 रो गोटे आग गोटे पछ से होची 31 इठो होची 32 सेही भली मु 6 5 30 6 * 6 36 नेली 36 रो गोटे हां 30 30 रो 29 ना 29 हाँ ओके 636 36 रो गोटे आग केते 37 36 रो गोटे पछ होची 35 35 हबो नहीं काहे कि हबो ये कहा द्वारा डिविजिबल ना 5 द्वारा डिविजिबल तार अर्थ होची आमे यदि प्राइम नंबर बाहर करियो चाहिबा एई प्रोसेस रे ही आमे जिबा एई प्रोसेस रे ही आमे जिबा वो एटा ही बेस्ट प्रोसेस प्राइम नंबर चिन्हिया पे अच्छा गोटे क्वेश्चन मु पचारुछि गोटे क्वेश्चन मु पचारुछि मु कहिली 20 रु 40 भितरे 20 रु 40 भितरे नंबर ऑफ प्राइम नंबर 20 रु 40 भितरे नंबर ऑफ प्राइम नंबर देखो केमती हम बाहर करबा 20 रु 40 भितरे 20 रो पाखापाखि 6 रो मल्टीप्लिकेशन 18
18 गोटे आग गोटे पछ से हूँ 19 गोटे 17 एटा काउंट हबनी तापर किसे 24 24 गोटे आग गोटे पछ 24 आग हूँ 25 पछटा हूँ किसे सॉरी 23 ताले ये भी हेलानी ये भी हबनी ना ये भी हबनी ताले 30 30 गोटे आग गोटे पछ माने एठी केते आसला 31 29 636 गोटे आग गोटे पछ केते 37 इट हूँ 35 35 टा हबनी तापर आसला 42 42 गोटे आग गोटे पछ তাহলে 43 41 তো এମାନେ ବି ହେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି କେଇଟା ହେଲା ନା ମନେ ରଖିଲେ ଏଠି ହେଲା କେଇଟା ଇ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବାହାର କରିବା ଯେ ଏଠି କେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ପୁରା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏଟା କାଲକୁଲେସନ କରାଗଲା ହଁ କି ନା କେବଳ 6 ପଣିକା ହିଁ ତୁମକୁ ସକ୍ସେସ ଦେଇପାରିବ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତାପରେ ନୂଆ ଟପିକକୁ ଯିବି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି 40 ରୁ 60 ଭିତରେ 40 ରୁ 60 ଭିତରେ ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କେଇଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଭାଗ କରିବା 40 ର ନିୟରେଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ 6 ର କିଏ ସେ 6 16 36 6 7 42 ତାହେଲେ ମୁଁ 42 କୁ ନେଲି ଗୋଟିଏ ଆଗ ଗୋଟିଏ ପଛ 43 ଏଠି 41 ଛଅଟା 642 ଛଅ ଇଣ୍ଟୁ 7 6 7 42 6 ଇଣ୍ଟୁ 8 କେତେ ଆସୁଛି 48 48 ଗୋଟେ ଆଗ ଗୋଟେ ପଛ ଗୋଟେ ହେଲା 49 ଗୋଟେ ହେଲା 47 ଏଠି 49 ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ହବନି 49ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହଉଛି 7 ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏବେ ଯିବା କୋଉଠିକି 6 ଟା 6 54 54 ଗୋଟେ ଆଗ ଗୋଟେ ପଛ ଗୋଟେ ଆଗ ଗୋଟେ ପଛ ହେଲେ କେତେ 55 ଏଠି ହଉଛି କେତେ 53 କିନ୍ତୁ 55 ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 55 ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା 5 କଟି ହଉଛି ତ ତାପରେ ଆସିବ କିସ 60 ଷାଠିଏର ଗୋଟିଏ ଆଗ ଗୋଟିଏ ପଛ ଗୋଟେ ହଉଛି 61 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା 59 କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ନାହିଁ କିଏ ସେ 61 ହବନି କାହିଁକି ନା 60 କୁ କ୍ରସ କରି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେଇଟା ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ପାଞ୍ଚଟା ହବ ଆନ୍ସର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ହଉଛି ହଁ କି ନା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ହେଡିଂ ଦିଅ ଏଇଠି ହେଡିଂ ଦିଅ को प्राइम नंबर हेडिंग तो स्टार दे लिखो प्राइम नंबर थिला ए लिख दो को प्राइम नंबर देखो को प्राइम नंबर होछि जे दुईटा नंबर भितर केवल गोटे मात्र कॉमन फैक्टर रहबो से होछि 1 दुईटा नंबर भितर गोटे मात्र कॉमन फैक्टर रहबो से होछि 1 एग्जांपल मु लिखिली 5 और 7 दुईटा नंबर 5 रो फैक्टर किए से 1 और से नीचे 7 रे किए से 1 और से नीचे आंको जो कॉमन फैक्टर किए से 1 सपोज आउ गोटे एग्जांपल ले सपोज मु 10 आउ नेली 13 10 रो फैक्टर किए से 1 2 5 10 13 फैक्टर किए से ना 1 आउ से नीचे ताले ए दी जन भितर कॉमन फैक्टर किए से कॉमन फैक्टर होछि 1 ताहले से को ही आमे कहितो को प्राइम नंबर होछि कोनोसी दुईटी देखो इवन हो ऑड हो दैट इज नॉट मैटर होछि दुईटी संख्या भितर यदि कॉमन फैक्टर मात्र गोटिए रहउछि ताको हम को प्राइम बोली कहबा अच्छा मु क्वेश्चन गोटे पचाली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम मु तुमको चारटा पेयर लिखिबी तुम खाली कहिबार अछि आंक भितर किए को प्राइम ओके ए रे 21 एकाधर तो आंसर दो 27 बी रे 17 34 अच्छा तापर सी रे 29 32 डी रे 10 आंक भितर जो तुमको चारटा देली मु कहली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम आंक भितर को पेयरटा गोटे को प्राइम अटे आंक भितर को पेयरटा गोटे को प्राइम अटे आंक भितर को पेयरटा गोटे को प्राइम अटे आगे भाभी चिंती आंसर दबो तर्तर हबो नहीं आरंभ करिछ थैंक यू
ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି କେତେ ନା କେତେ ନା ତୁମର ଏ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା 21 ଆଉ 27। ଆଚ୍ଛା 27 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ ସେ? 1 3 1 3 ଆଉ ସେ ନିଜେ। 21 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ ସେ? 21 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ ସେ? 1 3 7 ସେ ନିଜେ। ଏଠି କେଇଟା କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଲା? ଏକଟା ହଁ। ତ ମତେ କୁହ ଏଟା ହବ ନା ହବନି ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ମାନେ ତୁ ମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆନ୍ସର ଦଉଛ ନା ଏମିତି ହୁଣ୍ଡା ତାଲିଆ କି ଆନ୍ସର ଦଉଛ? ଆଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ବି, ବି ହେଲା 17 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 34। 17 ଆଉ 34। 17 ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ ସେ? 1 ଆଉ ସେ ନିଜେ। ସେ ନିଜେ। ବି ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ ସେ? ମାନେ 34। 1 17 ସେ ନିଜେ। ତାହେଲେ ଏଠି କେଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଲା? ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ହବ କି? ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସି ଟାକୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି 29, ଗୋଟିଏ ହେଲା 32। 29 ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିସ 1 ଆଉ ସେ ନିଜେ। 32 ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିସ 1 2 ଓକେ 4 ବୋଧେ ହବ। 8 4 32 8 16 16 32 ହଁ 16 16 ଆଉ 32। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି, ସେ ହଉଛି 1। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି, ସେ ହଉଛି 1। ତାହେଲେ ଏଟା ଆନ୍ସର କି ହବ? ସି। ବୁଝିପାରୁଛ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଟାଇପରେ ଆସିବ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ତରତର ହବାର ନାହିଁ, ପୁରା ବୁଝିବାର ଅଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଏବେ ହେଡିଂ ଦିଅ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଏବେ ହେଡିଂ ଦିଅ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣ୍ଡ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଗୋଟେ ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିଲି ଯେ 9143। ମତେ କୁହ, ହଁ ମତେ କୁହ ଏଠି 8 ର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ଆଉ 8 ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? କି କହିପାରିବ? 8 ର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ମନେ ରଖିବ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅର୍ଥ ଯାହା ସିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। 8 ର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 8। ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି ଏ ଘରକୁ କୁହାଯାଏ 1, ଆକୁ କୁହାଯାଏ 10, এটা হচ্ছে শহ, এটা হচ্ছে হাজার। মানে এটা হচ্ছে 10, এটা হচ্ছে শহ, এটা হচ্ছে হাজার। আমি পড়িনি ছোটবেলে? তাহলে এটা কোউ ঘরে ଅଛି? ଦଶକ ଘରେ ଅଛି। ଦଶକ ଘର ମାନେ କଣ? 10 ମାନେ 10 ଇଣ୍ଟୁ 8 କେତେ ହେଲା? 80। ଏ ଘର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 80। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା କୋଉ ଟାଇପର ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଏଟା। ତ ଆକୁ ନେଇକିରି ଏକ୍ସାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରେ। ଆକୁ ବି ନେଇକିରି ଏକ୍ସାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। କେମିତି ପଚାରିବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଲେଖିଲି 5 4 6 2 3। ଏଟା ଲେଖା ହେଲା ଫାଇଣ୍ଡ ସମ୍ ଅଫ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣ୍ଡ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ 4। 4 ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ଏ ଯୋଉ ଲେଖା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଲେଖା ହେଲା, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁର ସମ୍ କେତେ? ତାହେଲେ 4ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 4ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 4ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି କେତେ? 4000। 1 10 100 1000। ଆର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ? ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 4। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା ନା 4000 ପ୍ଲସ୍ 4। କେତେ ଆସିଲା? ପୁରା କ୍ଲିୟର? କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଟାଇପର ଆସିବ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ତମକୁ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇକିରି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରେ, ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର କହିବ ସେମାନଙ୍କ ମିଶାଣ କରିଦିଅ। ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି
एग्जाम्पल दिया देखा 4 2 5 6 7 8 ये लिखा मु कहली सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ क्वेश्चन छो सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 6 2 6 ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁର ସମ୍ କେତେ 2 ଆଉ 6 ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁର ସମ୍ କେତେ 2 ଆଉ 6 ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁର ସମ୍ କେତେ 2 ଆଉ 6 ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁର ସମ୍ କେତେ ଆଚ୍ଛା 2 ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ତା ଅର୍ଥ 2 ରେ କେଇଟା ଶୂନ ଲେଖା ହବ 4ଟା ଶୂନ ଆଚ୍ଛା 6 ରେ କେଇଟା ଶୂନ ଲେଖିବ 1 10 100 600 ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 20600 ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ କି ନା ପୁରା ଇଏ ଶୁନ ପୁରା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା ଏବେ ହେଡିଂ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦେଖ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ସାରା ଟପିକ ଥା ସେତି ଟପିକ ଜଣେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଦେନ୍ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଲେଖ ଡେସିମାଲ ଟୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଡେସିମାଲ ଡେସିମାଲ ଟୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମନେ ପକାଅ ଏଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଟା କହିଥିଲି ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଡେସିମାଲ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି କନସେପ୍ଟ ସପୋଜ ମୁଁ ଲେଖିଲି 0/4 ଉପରେ 12 आ मूल्य केते 0/4 ଉପରେ 12 आ मूल्य केते आ मूल्य होची 4/9 पूरा क्लियर समझते ମୁଁ ଲେଖିଲି 0.42 ଉପରେ 12 आ मूल्य केते ତା ତ 42/99 ସପୋଜ ମୁଁ ଲେଖିଲି 0.123 ଉପରେ 12 ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ ନା 123/999 पूरा क्लियर किंतु किंतु जदि मु लिखिली 0.621 21 ଉପରେ ବା ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଏ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର କଣ କରିବ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ହଉଛି 621 ମାଇନସ ଯାହା ଉପରେ ବାର ନାହିଁ ଯାହା ଉପରେ ବାର ନାହିଁ 6 डिवाइडेड ଯେତିଟା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ 12 ସେତିଟା 9 ଯାହା ଉପରେ 12 ନାହିଁ ସେତିଟା 0 ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କରିବ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରଥମ ଇସ୍ୟୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିଟା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ମାଇନସ ଯାହା ଉପରେ 12 ନାହିଁ ତଳେ କଣ ଲେଖିବା ବା ଡେନୋମିନେଟର କଣ ଲେଖିବା ଯେତେଟା 12 ଅଛି ସେତେଟା ନା 9 ଆଉ ଯାହା ଉପରେ 12 ନାହିଁ 0 ସପୋଜ ମୁଁ ଲେଖିଲି 0.52 ଉପରେ 12 ଏଠି କଣ ଲେଖା ହବ କଣ ଲେଖା ହବ 52 पूरा होल संख्या माइनस जहां ऊपर 12 नहीं माने 5 डिवाइडेड गोटी संख्या पर 12 अछि न आउटा पर 12 नहीं माने 0 तो इठी हम रिजल्ट को हम छिबा रिजल्ट इठी केते आसला 52 रो 5 गरा केते ना 47/90 47/90 समस्त बुझी पाइलो ए टाइप रो क्वेश्चन ए टाइप रो कांसेप्ट को ये सुनो हो कि ना आ रिलेटेड गोटे दिटा क्वेश्चन दबा करिया पे ओके ଏବେ ମୁଁ କିଛି क्वेश्चन तुमको ଦଉଛି सपोज ମୁଁ ଲେଖିଲି 0.9 ଉପରେ 12 ର ସ୍କୋୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ 0.9 ଉପରେ ସ୍କୋୟାର 12 ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ no 1 ହବ थैंक यू अच्छा सपोज ମୁଁ ଲେଖିଲି 0.5 ଉପରେ 12 ଉପରେ ସ୍କୋୟାର 0. ହଁ 0.5 ଉପରେ 12 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି 25/81 थैंक यू 5/9 ଉପରେ ସ୍କୋୟାର तो ये केते आसिला 5 ର ସ୍କୋୟାର होची 25 9 ର ସ୍କୋୟାର होची 81 अच्छा सपोज मु लिखिली 0.
33 ऊपर बार प्लस 0.43 ऊपर बार आंसर केते आसला आंसर केते हो भेरी स्पीड भेरी सिंपल जिनिस आकु लिखिबा 33/19 देखो दीटा मेथड अछि क्विक मेथड अछि आ ଗୋଟେ बेदिक रे मु फास्ट करूछि 43/9 तो एठी केते आसला 99 आको में मिसौचे 3 3 6 4 3 7 तो एठी केते आसला ना 76/99 ओके 76/99 देखो आकु भी मु जदी चाहिबी आकु भी जदी मु चाहिबी डेसिमाल भी लिखि परिबी 0.76 ऊपर बार 0.76 ऊपर बार किंतु देखिया पड़ो ऑप्शन को टाइप रो दउचे ऑप्शन को टाइप रो दउचे बुझा पइला ये सुनो अच्छा आसंता काली मु तुमको किछि क्वेश्चन आनिबी आउ किछि आहुरी भी मध्य किछि बेसिक जिंस रहि जाइछि ताकू भी पढेबी तो मेन बेटा तीनटा पाखा पाखी क्लास हमर लागि छ आ मन को फिले ए जति के हम पढुछे एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीओ से सीजीएल एग्जाम हो ओएस रो प्रीलिम हो एवरीवन क्लियर नो इश्यू पूरा क्लियर थैंक यू